بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes enfants et mes élèves, je vous présente aujourd'hui une leçon de conjugaison. Le titre de la leçon est le passé composé de verbes usuels. الأفعال المعتادة في الماضي. الأفعال المعتادة في الماضي. Le passé composé des verbes usuels. J'observe et je découvre. J'ai fini mon livre. Vous avez bien profité de vos vacances. Nous sommes allés à la Koutoubia. Il est parti ce soir. J'ai fini mon livre. أنهيت قراءة كتابي. يعني كنت بصدد قراءة كتاب فأنهيته. J'ai fini. Nous avons bien profité. Vous avez bien profité de vos vacances. إذن استمتعتم جيدا بعطلتكم. Vous avez bien profité de vos vacances. Nous sommes allés à la Koutoubia. إذن ذهبنا إلى صومعة الكتبية. Nous sommes allés. إذن ذهبنا à la Koutoubia. Il est parti ce soir. لقد غادر هذا المساء. Il est parti ce soir. Je manipule et je réfléchis. إذن أستثمر وأفكر. Je souligne les verbes et j'indique leur groupe. إذن je souligne. إذن أضع سطرا تحت الأفعال. J'ai fini mon livre. إذن et fini c'est le verbe dans cette phrase. C'est le passé composé du verbe finir. Le verbe finir. Le verbe finir est un verbe du deuxième groupe. Du deuxième groupe. باش كنعرفوا le verbe واش ديال الدوزيام جروب ولا ديال التروازيام جروب لان كاين افعال اخرين فيهم اي ار ولكن هما دي فيرب دو تروازيام جروب. دونك باش كنعرفوا كنديروا je finis es nous finissons. اذا كنصرفوه مع la première personne du pluriel. الى عطاتنا هنا ils sont كنقولوا c'est un verbe du deuxième groupe. إلا ما عطاتناش هنا ils sont كنقولوا c'est un verbe du troisième groupe. إذا هذه الطريقة ديال باش أننا كنفرقوا ما بين un verbe اللي فيه er في التالي واش un verbe du deuxième groupe ou bien c'est un verbe du troisième groupe. Alors finir c'est un verbe du deuxième groupe. Je finis, nous finissons. Bien. Donc, na, le verbe finir, j'ai fini. Donc, est fini, c'est le verbe finir au passé composé. La deuxième phrase. Vous avez bien profité de vos vacances. إذا استمتعتم جيدا بعطلتكم. إذا فين هو le verbe avait profité. Avait profité. Donc, c'est le verbe profiter. C'est un verbe du premier groupe. ER. C'est un verbe du premier groupe. Le verbe à l'infinitif mais qui يكون مازال ما مصرفش كيكون فيه ER. إذن les verbes en ER sont des verbes du premier groupe. Bien. Nous sommes allés à la Koutoubia. Nous sommes allés à la Koutoubia. Donc, on a le verbe aller au passé composé. Nous sommes allés. Nous sommes allés à la Koutoubia. Donc, le verbe aller, faites attention. Le verbe aller, c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Hein? C'est un verbe irrégulier. Verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Alors faites attention, le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, on a conjugué le verbe aller dans cette phrase au passé composé. Au passé composé. Pourquoi? ايش كنقولوا الباسي كومبوزي؟ لان كنلقاو بان الفعل يتكون من شقين او من جزئين. غادي نعرفوا هذا الشيء من بعد. Il est parti ce soir. لقد غادر هذا المساء. Est parti. Est parti. Donc, partir, c'est un verbe du troisième groupe. Et
إذا ردوا البال هنا عندنا بارتي وعندنا هنا فيني عندنا إي ولكن هذا قلنا c'est un verbe du deuxième groupe وهذا قلنا c'est un verbe du troisième groupe. Pourquoi؟ إذا كما شفنا هنايا قلنا كندير le verbe finir la première personne du pluriel اللي هي nous حتى هنا كندير le verbe partir في la première personne du pluriel اللي هي nous وكنقول nous partons. إذا ما عندناش ما عندناش ils sont عندنا on. إذا هنا ملي كيكون عندنا مع nous عندنا on كنقولوا c'est un verbe du troisième groupe. Bien. De combien de mots sont-ils formés؟ إذا كم من كلمة يتكون منها هذه الأفعال؟ يتكون من كلمتين et fini, avait profité, s'en allait et parti. Ils sont formés إذا الأفعال ils sont formés de deux mots جوج كلمات ils sont اللي هي et fini. هاد اشنو هي؟ كنا عارفين بأنها هي le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. لكن هنايا مع الباسو كومبوزي ما كيبقاش سميتو le verbe avoir كيتسمى l'auxiliaire avoir فعل مساعد. شنو كيدير؟ كيساعد لنا هذا الفعل هذا اللي هو le verbe finir كيساعد لنا باش نصرفوه في الباسي كومبوزي l'auxiliaire avoir بلس هذا شنو كيتسمى؟ كيتسمى le participe passé. Le participe passé. Donc, l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe finir. L'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe finir. Deuxième verbe, le verbe profiter. C'est un verbe du premier groupe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire, l'auxiliaire, le verbe avoir. L'auxiliaire avoir ou le profiter, c'est le participe passé du verbe profiter. Donc, le verbe du premier groupe, le participe passé ديالهم كيكون فيه e accent في التالي كيكون فيه e accent. L'auxiliaire avoir اللي هو avait plus le participe passé du verbe profiter اللي هو le participe passé ديال هذا الverbe profiter هو profiter كتكون عنده e accent. إذا قلنا les verbes ديال premier groupe كيكون عندهم في البارتيسيب باسي ديالهم شنو؟ ديما كيكون عندهم e accent. sommes allés إذا هنا كيبان لنا بأن عندنا واحد الاختلاف. شنو هو؟ هنا كنا استعملنا l'auxiliaire avoir هنا عندنا l'auxiliaire être بحال هو لو فيرب être ولكن هنايا الدور ديالو هو انه يكون اوكسيليير يكون غير يساعد هذا الفعل هذا باش نصرفوه في الباسي كومبوزي. nous sommes اذا je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. اذا هنا ما كنقولوش لو فيرب être كنقولوا l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe aller. إذا لو بارتيسيب باسي شنو لاحظنا هنايا؟ ماشي بحال هذا درنا غير او اكسون واخا فوزافي واخا راه في البلوريال ما درناش اس. علاش؟ لانه مصرف مع لوكسيليير افوار وملي كيكون مصرف مع لوكسيليير افوار كنقولوا il ne s'accorde pas en genre يعني اما المذكر او المؤنث et en nombre في العدد يعني في الإفراد أو التثنية أو الجمع. إذا إما كيكون vous avez profité إذا عندنا هنايا avez profité واخا عندنا vous c'est la deuxième personne du pluriel ما درناش اس هنا. علاش؟ لأن le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir ومع l'auxiliaire avoir le participe passé ne change pas ما كيتغيرش دائما في السنجولير ولا في البلوريال ولا فاش ما كان ما كيتغيرناش لو بارتيسيب باسي دائما كيبقى فيه او اكسون. اذا l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe profiter. اذا هذا verbe ديال البروميير جروب. اذا جميع الافعال ديال البروميير جروب كيكون البارتيسيب باسي ديالهم فيه او اكسون ولكن مع l'auxiliaire avoir هنا راه مع l'auxiliaire être. اذا مع l'auxiliaire être il s'accorde يعني يتبعوا
كيتبع لنا يعني لو سوجي. الا كان لو سوجي سانغولير كيكون سانغولير كنديرو غير او اكسون. الا كان فيمينان سانغولير، الا كان فيمينان سانغولير اذا فيمينان المؤنث كنديرو او اكسون ونزيدو او. ولكن هنا راه عندنا في البلوريال nous sommes allés في البلوريال، اذا درنا او اكسون ديال البارتيسيب باسي وزدنا اس ديال البلوريال. Donc l'auxiliaire être plus l'auxiliaire le participe passé du verbe aller. Est parti. Donc هنا عندنا l'auxiliaire être plus le verbe partir. Le verbe partir. Donc le verbe partir كما كنا قلنا في الصفحة السابقة بأن c'est un verbe du troisième groupe. هنا إذا كيكون ديال troisième groupe كيكون عنده عنده اي في البارتيسيب باسي، ولكن هنايا il est conjugué avec l'auxiliaire être. اذا مع l'auxiliaire être اذا il est مثلا le masculin singulier il est parti، ولكن كان عندنا le féminin singulier elle est partie، اذا كنزيدوا هنا او ديال الفيمينا. دونك دابا اللي خصكم تذكروه هو ان في الباسي كومبوزي دائما لو participe passé le participe passé s'il est conjugué dans le verbe il كان يتصرف مع l'auxiliaire être، اذا هذا le participe passé il s'accorde en genre يعني في التذكير والتانيث، وكي يعني عاوتاني s'accorde يعني يتبع يعني الاسم الذي يحدده يعني يتبعه في ماذا؟ في الافراد والتثنيه والجمع. وحنا عندنا في الفرنسيه عندنا غير الافراد والجمع. اذا الا كان في الجمع خصنا نزيدو هنا اس. الا كان فيمينان بلوريال اذا قلنا الفيمينان دائما كنزيدو او وعاد نزيدو اس. دونك à quel temps sont-ils conjugués؟ اذا كنا ديجا قلناها ils sont conjugués au passé composé. هاد لي فيرب هادو sont conjugués au passé composé. اذا الباسي كومبوزي شنو فيه؟ فيه l'auxiliaire avoir ou le participe passé ou l'auxiliaire être ou le participe passé. Mais les phrases A et D à la première personne du pluriel. إذا la phrase A j'ai fini mon livre. إذا غنديروها مع la première personne du pluriel اللي هي nous avons fini. إذا شنو كيبان لنا؟ بأن fini هنا وهنا، هنا في السنجولير وهنا في البلوريال وما تغيراتش. علاش ما تغيراتش؟ لأن لو فيرب finir c'est un verbe du deuxième groupe وراه مصرف مع l'auxiliaire avoir. ملي كيكون مصرف مع l'auxiliaire avoir كيكون مصرف مع l'auxiliaire avoir ملي كيكون مصرف مع l'auxiliaire avoir قلنا بأنه هاد لو participe passé ne change pas، دائما كيبقى فيه i. Non ils ou elles ont fini. Elles ont fini. Donc هنا عاوتاني هي عندنا مع il la troisième personne du pluriel masculin la troisième personne du pluriel féminin وما تبدلاتناش هاد i. اذا اللي خصنا نتذكروه ديما هو ان هنا عندنا l'auxiliaire avoir. اذا ملي كان l'auxiliaire avoir اذا هاد la terminaison هاد الحرف التالي ديال لو participe passé ne change pas اما في المفرد او لا في الجمع في التانيث او لا في التذكير. il est parti اذا نديروها حتى هي مع nous sommes partis. اذا شنو كنلاحظوا هنا؟ هنا عندنا غي اي il est parti. علاش؟ il c'est un pronom personnel sujet masculin singulier singulier. اذا عندنا اي وعندنا نفس الشيء هنا nous sommes partis. اذا ملي تغير من السنجولير للبلوريال شنو زدنا اس. هنا كان عندنا غير اي وهنا زدنا اس. علاش؟ لان le verbe partir وقلنا بان c'est un verbe du troisième groupe il est conjugué avec l'auxiliaire être. اذا ملي كيكون مصرف مع l'auxiliaire être اذا يتبع الاسم الذي يسبقه يتبعه في التذكير والتأنيث. اذا يعني في التذكير والتأنيث masculin او لا féminin et en nombre الافراد او الجمع بالنسبه للفرنسيه.
إذا زدنا اس هنا علاش؟ لأن عندنا nous, le pluriel. Le verbe finir dans la phrase a est conjugué avec l'auxiliaire avoir. نصرف هنا avec l'auxiliaire avoir. Est fini et avant fini, la terminaison du participe passé ne change pas en genre et en nombre. يعني في التذكير والتأنيث genre تذكير والتأنيث والنومبر الإفراد والجمع. Il est parti, nous sommes partis. Il est parti, nous sommes partis. إذا عندنا l'auxiliaire être إذنا es. هنا غير إي علاش عندنا singulier. دابا il نديرو ال في بلاصتها. ردوها masculin singulier, الفيمينان singulier. Elle est partie. إذا شنو زدنا هنا؟ زدنا e ديال الفيمينان. إذا le verbe s'accorde. علاش؟ لأن il est conjugué avec l'auxiliaire être. هنا nous sommes partis. Nous sommes. Elle. Nous sommes partis. عندنا es. علاش؟ لأن قلنا بأن le verbe partir il est conjugué avec l'auxiliaire être, donc il s'accorde en genre et en nombre. هنا elle رجعت لنا elle في البلوريال féminin pluriel. elles sont parties. إذا شنو زدنا هنايا؟ هنا كان singulier هنا ولا pluriel؟ احنا درنا هنا او ديال الفيمينان وزدنا هنا او ديال الفيمينان ولكن زدنا اس ديال البلوريال. Le verbe partir est conjugué avec l'auxiliaire être. La terminaison du participe passé change en genre et en nombre. Quelles sont les terminaisons du participe passé des verbes du premier groupe et du deuxième groupe? إذا شنو هو الترمينازون ديال البارتيسيب باسي ديال الافعال ديال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. إذا ديال المجموعه الاولى premier groupe la terminaison ديال le participe passé ديال الافعال ديال المجموعه الاولى كيكون عندها او accent. ديال deuxième groupe كيكون عندنا i. Bien, partir est un verbe, une verbe est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue comme le verbe du deuxième groupe. إذا هاد partir قلنا ديجا في الصفحة اللي داز قلنا بأن هو فعل ديال المجموعة الثالثة. est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue كيتصرف لنا بحال كما كيتصرفوا الأفعال ديال المجموعة الثانية deuxième groupe. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe, malgré qu'il se termine par er. إذا aller إذا نذكروا بأن aller هو فعل ديال troisième groupe بالرغم أن عنده er في التالي. إذا كنصرفوه بحال هكا في الباسé composé. Je suis allé. إذا masculin je suis allé. Féminin نزيدو e. Tu es allé. Tu es allé. إذا tu es allé donc masculin. Tu es allé féminin نزيدو e. Il est allé. Il est allé. Le verbe aller au passé composé à la troisième personne du singulier. Ils sont donc la troisième personne du pluriel. Ils sont allés. Ils sont allés. Masculin pluriel. Il y a le e accent s. Elle est allée donc elle féminin singulier donc e accent e. Elle féminin pluriel aller e accent e ou de s dièle pluriel. Bien, rappel, le passé composé indique une action achevée au moment où l'on parle. Dans le passé composé, هذا الماضي كيشير لنا او كيعبر لنا على واحد الحدث تسالى في الوقت اللي حنا كنتكلموا. إذن le passé composé indique une action achevée au moment où l'on parle. Au passé composé في الماضي le verbe conjugué est formé de deux éléments. إذا في الباسي كومبوزي الفعل اللي كنصرفوه كيكون مكون من جوج ديال العناصر deux éléments. L'auxiliaire avoir ou être إما l'auxiliaire avoir أو l'auxiliaire être au présent كيكون هو مصرف في البريزون et le participe passé du verbe conjugué.
Exemple, on est entré. Donc, on, c'est un pronom impersonnel, hein? C'est un pronom indéfini. On est entré. Donc, l'auxiliaire être conjugué au présent ou le participe passé du verbe entrer. Auxiliaire plus participe passé. Elle a réagi. Elle a, donc, l'auxiliaire avoir conjugué au présent avec le participe passé du verbe réagir. Auxiliaire plus participe passé. Les verbes du premier groupe ont un participe passé en est. إذا الأفعال ديال المجموعة الأولى اللي فيها ER كيكون البارتيسيب باسي ديالها شنو هو E avec accent. Les verbes du deuxième groupe الأفعال ديال المجموعة الثانية ont un participe passé en I. إذا كيكون عندهم البارتيسيب باسي ديالهم شنو فيه I. Quand le participe passé est employé, اللي كنستعملوا البارتيسيب passé كنستعملوه مع l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, je suis arrivé. إذا je إذا كان المتحدث ذكر غيدير E accent. وإذا كان المتحدث أنثى غدير je suis arrivé E وزيد E accent وتزيد E ديال الفيمينان. Nous sommes arrivés. إذا نحن إذا كان مذكرا إذا كان ماسكولين nous يعني نحن الأولاد اللي كيتكلموا مثلا نقولوا nous sommes arrivés ونديروا E accent و S. ولكن إذا كان نو هما مجموعة ديال الفتيات يعني فيمينا غنقولوا nous sommes arrivés إذا E accent ونزيدوا E ديال الفيمينا ونزيدوا S ديال البلوريال. Ils sont arrivés هنا عندنا ماسكولين donc E accent S. Elles sont arrivées donc on a fait féminin pluriel إذا نديروا E accent ou E ديال féminin ou S ديال pluriel. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, mais que le participe passé l'auxiliaire avoir, hein, il ne s'accorde pas. Et donc, il ne s'accorde pas avec le sujet. Exemple, j'ai fini, il ou elle a fini. إذا كنلاحظوا بأن فيني ما كتغيرش لا مع المذكر ولا مع المؤنث. وإل في البلوريال نفس الشيء. Ils ou elles ont fini. Quelques verbes du troisième groupe se conjuguent au passé composé comme les verbes du deuxième groupe. Exemple, il est parti. Donc, le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe qui يتصرف بنفس الطريقة كما كيتصرفوا الأفعال ديال المجموعة الثانية. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe. إذن شكرا على انتباهكم وإلى درس قادم إن شاء الله.